Hello my dear student, welcome back to my channel Education. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যোৱাটো ভিডিঅ'ত মই যেটো তোমালোকক ক্লাছ 7ৰ হিন্দীৰ মিঠাইৱালা পাঠটো অলপখিনি অসমীয়াত ভাঙনি কৰি দিছিলো। আজি মই 3 নম্বৰ পেৰাগ্ৰাফটোৰ পৰা 3 নম্বৰ খণ্ডটোৰ পৰা তোমালোকক এইখিনি বুজাই দিবলৈ ওলাইছো। যেহেতু পাঠটো দীঘল হয় এইকাৰণে পাৰ্ট ওয়াইজ মই ভিডিঅ'টো বনাই আছো। গতিকে বলাচোন আজিৰ ভিডিঅ'খিনি আৰম্ভ কৰো। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। माने लड़ा छोৱালী বোৰৰ লগত ইমান ধুনীয়া মৰমেৰে কথা পতা মানুহ বস্তু বিক্ৰী কৰা মানুহ ইয়াৰ আগত কেতিয়াও অহা নাছিল। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है। माने আৰু হি নিজৰ বস্তুবোৰ ইমান কম দামত বিক্ৰী কৰে। भला आदमी जान पड़ता है समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। माने সময়ৰ লগৰ কথা এতিয়া তাৰ নিজৰ মানে বস্তুৰ আৱশ্যকভাৱে নিজৰ জীৱনটোৰ কাৰণে ইমানখিনি হি কৰি আছে। পেট जो ना कराए सो थोड़ा। মানে কৈছে যে পেটৰ কাৰণে পেটৰ ভুখৰ কাৰণে ইমানখিনি কষ্ট কৰি আছে আৰু মানে কি মাৰা মাৰা ফিৰতা মানে ইমান কষ্ট কৰে মানে মৰাৰ দুৱাৰৰ সম্মুখলৈ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কষ্ট কৰে নিজৰ কেৱল পেটটোৰ পোহপালৰ বাবে। इसी समय मुरली वाला का खिन स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला মানে এইখিনিতে সেই মুৰলী वालाজনৰ আকৌ শব্দ মানে মাতটো শুনা পাইছে তাই। নেক্সট গলিটোৰ পৰা আহে মানে হিহঁতৰ ঘৰৰ নেক্সট গলিটোৰ পৰা শুনা পাইছে। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाला का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। মানে তাই মনতে ভাবিছে যে মাতটো ইমান মিঠা ইমান ধুনীয়াকৈ কয় শুৱালাকৈ কয় আৰু সেই মাতটোৱে সেই মিঠা মাতখিনিয়ে বহু দিনলৈ তাই মানে মনত পৰি থাকিল। महीने के महीने आए और चले गए। মানে এনেদৰে মাহবোৰ পাৰ হ'বলৈ ধৰিলে। फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई আৰু লাহে লাহে সেই ব্যক্তিজন সেই বাহি বিক্ৰী কৰাজন মুৰলীৱালাজন অহা বন্ধ হৈ গ'ল আৰু তেওঁৰ স্মৃতিবোৰ ৰৈ গ'ল। 8 মাস बाद মানে 8 মাহৰ পিছত सर्दी के दिन थे মানে ঠাণ্ডাৰ দিন আছিল শীতকাল। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर আজানুলম্বিত কেছ ৰাশি সুখা ৰহি থি। আজানুলম্বিত কেছ মানে চুলি আমি জানো মানে আঁঠুৰ তললৈ একদম চুলি তাইৰ চুলিখিনি তাই ঘৰৰ ছাতৰ ওপৰত যাই শুকাই আছিল। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा। তেতিয়াই সিহঁতৰ ঘৰৰ তলৰ গলিটোৰে তাই শুনা পালে बच्चों को बहलाने वाला मिठाईवाला। সেই মিঠাইৱালাজনৰ মানে স্বৰখিনি শুনা পাইছে। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। ताई तो ही मिठाई वाला कथाखिनि जाने परिचित ताई गम पाई। सत से रोहिणी नीचे उतर आई আৰু ছাতৰ ওপৰত যে তাই আছিল তাৰ পৰা তাই নামি আহিল। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे আৰু সেই সময়খিনিত তাইৰ হাজবেণ্ড মানে গিৰিয়েক ঘৰত নাছিল। उनकी वृद्धा दादी थी। তাইৰ বুঢ়া আইতাক আছিল। रोहिणी उनके निकट आकर बोली। তেওঁৰ ওচৰত আহি কৈছে দাদি চুন্নু মুন্নু কেলে মিঠাই লেনি হে। কৈছে যে আইতা চুন্নু মুন্নুৰ কাৰণে মিঠাই ল'ব লাগে। জৰা কমৰে মে চলকৰ তহৰাও। কৈছে যে অলপ সময় ৰুমত খোজকাঢ়ি বোলা। मैं उधर कैसे जाऊँ कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। चिक की ओट में মানে এনেকুৱা ষ্টুলৰ কথা কৈছে তাত বহি থাকিম বুলি কৈছে। दादी उठकर कमरे में आकर बोली ए मिठाई वाले इधर आना। মানে মিঠাইৱালা তোক মাতিছে আইতাকে এইফালে আহা। মিঠাইৱালা নিকট आ गया। নিকট মানে ওচৰত আহিছে। बोला कितनी मिठाई दूँ माँ। এই মিঠাইৱালাটোৱে কৈছে যে কিমান মিঠাই লাগিব মা। ये नई तरह की मिठाइयाँ है रंग बिरंगी। মানে এইটো নতুন ধৰণৰ মিঠাই বিভিন্ন ৰঙৰ। कुछ कुछ खट्टी खट्टी মানে টেঙা কিছু কিছু টেঙা ধৰণৰ कुछ कुछ মিঠি কিছুমান মিঠা। जायकदार बड़ी देर तक मुंह में टिकती है। মানে बहुत সময় মুখত থাকি যায় ভাল লগা। जल्दी नहीं घुलती মানে সোনকালে গলি না যায়। बच्चे बड़े साव से
চুচতে হে মানে বাচ্চাবোৰে খুব ধুনীয়াকৈ মানে চুপি লয় মানে সোৱাদ ল'ব পাৰে इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है মানে আৰু ইয়াৰো উপৰি ইয়াৰ গুণ আছে যে কাহ খাঁচি মানে কাহ দূৰ হয় এইটো খালে কিতনি দূৰ কৈছে যে কিমান দিম চপটি গোল পহলদাৰ গলিয়া হে মানে চেপেটা গোলাকৃতিৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন আকাৰৰ আছে পেছে কি 16 দেতা হওঁ पैसे की 16 देता हूँ मैंने होल्लता दिम बोली कैसे दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है भला 25 तो देते कैसे से होल्ल तो बहुत कम है 25 तो दी दिया मिठाई वाला नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता कैसे से बेसी দিব নোৱাৰো इतना भी देता हूँ यह अब मैं तुम्हें क्या खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा कैसे से এইখিনি দিম ইয়াতকৈ বেছি মই দিব এতিয়া নোৱাৰিম रोहिणी दादी के पास ही थी रोहिणी मैंने सुन्नमुনৰ माक आइताকৰ কাষতে আছিল बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है কৈছে যে তথাপিও বহুত কমতে দি আছে सार पैसे की ले लो यह पैसे रहे কৈছে যে 4 পইচাৰ কিনি লোৱা আৰু পইচাখিনি रोहिणीয়ে দি দিছে আইতাকৰ হাতত মিঠাইৱালা মিঠাইয়া গিননে লগা মানে বিক্ৰী কৰাজনে মিঠাইবোৰ হিচাপ কৰিবলৈ ধৰিলে तो 4 की दे दो कैसे 4 पैसा दी दिया अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो आइताक जना कैसे से 25टा नालागे 20टा दी दिया अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं कैसे से मैं इतना बेसी माने हिसाब निकास करिबो নোৱাৰো बुढ़ी हो गलो जे कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फुट निकली माने এইখিনি কৈ आइतार मुखर पर अलपमान हाहि ওলাল रोहिणी ने दादी से कहा मैंने आइटा को कैसे सुन्नर मुन्नर माँ के दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो आइटा को सुधिবলৈ দিছে মানুহজনক যে এই চহৰখনত তুমি প্ৰথমবাৰ আহিছা নে আগতেও আহিছিলা यहाँ के निवासी तो तुम हो ही नहीं কৈছে যে ইয়াত থকা মানে ব্যক্তি তো তুমি নহয় बाशिंदा तो নহয় তুমি यारे दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया आइताके এইখিনি কথা सुन्नुमुনৰ माকৰ কথাখিনি ক'বলৈ ধৰিছিল তেতিয়া মিঠাইৱালাটোৱে উত্তৰে দি দিলে पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हो গৈছে প্ৰথমবাৰ নহয় আগতেও বহুত বাৰ আহিছো মই रोहिणी चीख की आर ही से बोली पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर কৈছে যে আগতে এই মিঠাই লৈ আহিছিলা নে কিবা আৰু বেলেগ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছিলা মিঠাইৱালা हर्ष संशय और विषम यादी भावों में डूबकर बोला इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर कैसे जे यार আগতেও খুব দুখেৰ মানে হৰ্ষ মানে দুখত কৈছে আৰু ইয়াৰ আগত মই মুৰলি লৈ আহিছিলোঁ মানে বাঁহী আৰু তাৰে আগতেও খিলনা লৈ আহিছিলোঁ মই रोहिणी का अनुमान ठीक निकला ताइर সন্দেহটো ठीक उलाल अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी और এতিয়া তাক আৰু কিছুমান প্ৰশ্ন সোধাৰ কাৰণে তাই অস্থিৰ হৈ পৰে वो बोली इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा वैसे इमानবোৰ ব্যৱসায়ত তুমি কি পোৱা वो बोला मिलता भला क्या है किनु पाम यही खाने भर को मिल जाता है मैंने অলপ চলপ খাবলৈ পাই যাও আৰু कभी नहीं भी मिलता है कैसे केतियाबा नापाओ खाबो नापाओ पर हाँ संतोष धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ कैसे जे খাবলৈ নাপাওঁ ঠিক আছে কিন্তু মনৰ শান্তনা মনৰ ফূৰ্তি অসীম সুখ মানে হিমান হোৱা সুখ এইখিনিয়ে মই কেতিয়াবা পাওঁ আৰু এইখিনিতে মই সুখী আৰু মই এইটোৱে বিচাৰোঁ সো কেছে वो भी बताओ কৈছে যে रोहिणी সুধিছে যে কেনেকৈ পাৰা কোৱা এইখিনিও अव्यर्थ उन बातों কি क्यों चर्चा करूँ কৈছে কাম নোহোৱা কথাবোৰনো এতিয়া কিয় আমি আলোচনা কৰিব লাগে उन्हें आप जाने ही दे उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा কৈছে যে এতিয়া সেইবোৰ যাবলৈ দিয়ক সেইবিলাক আৰু আলোচনা নকৰোঁ শুনিলে আপোনাৰ দুখে লাগিব जब इतना बताया है तब और भी बता दो কৈছে যে ইমানখিনি কৈছা যেতিয়া আৰু বাকিখিনিও কোৱা मैं बहुत उत्सुक हूँ কৈছে যে মই জানিবলৈ উৎসুক হৈ আছোঁ आग्रही হৈ আছোঁ तुम्हारा हर्जा ना होगा मिठाई मैं और भी ले लूँगी কৈছে যে তোমাৰ লোকচান নহয় মই মিঠাই আৰু লৈ ল'ম সময়খিনি বৰবাদ যাবলৈ নিদিওঁ
अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाला ने कहा माने गंभीरভাৱে एकदम নম্ৰভাৱে मिठाई वालाটোৱে কৈছে मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था মই নিজৰ নগৰৰ নিজৰ চহৰৰ এজন প্ৰতিষ্ঠিত মানে সকলোৱে জানা এজন মানুহ আছিলো मकान व्यवसाय गाड़ी घोड़े नौकर साकर सभी कुछ था माने मोर নিজৰ ঘৰ ব্যৱসায় গাড়ী ঘোড়া চাকৰ সকলোখিনি মোৰ আছিল स्त्री थी माने मोर निजर वाइफर कथा कैसे छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे मोर दुटा लड़ा छोवालिও আছিল मेरा वो सोने का संसार था माने मोर हेखन এখন সোণৰ সংসাৰ আছিল ধুনিয়া সংসাৰ আছিল बाहर संपत्ति का वैभव था ভিতৰ সাংসাৰিক সুখ था माने বাহিৰত যিখিনি সম্পত্তি লাগে বিশাল সম্পত্তি আছিল মোৰ আৰু ভিতৰতো এখন সুখৰ সংসাৰ আছিল স্ত্ৰী সুন্দৰী थी मेरी प्राण थी কৈছে যে মোৰ মহিলাজনী সুন্দৰ আছিল मोर प्राण আছিল মানে मोर जीवन আছিল बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने কৈছে যে मोर लड़ा ছোৱালী ইমান ধুনিয়া আছিল যে যেন একেবাৰে সোণৰ খেলনা বস্তু দেখাত খুব ধুনিয়া আছিল उनकी अठखेलियों के मारे घर के कोलाहल मचा रहता था माने हिहतर मरम लगारे मोर गुटे घरखन एकदम हिहतर सियररे माने समृद्ध হৈ আছিল গুটে ঘৰখন সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলেতো এনেকুৱাই হয় ঘৰখন समय की गति माने সময়ৰ গতি বিধাতা কি লীলা মানে নেদেখাজনৰ কি যে লীলা अब कोई नहीं है কৈছে যে এতিয়া কোনো নাই দাদি প্ৰাণ নিকালে नहीं निकले এতিয়া সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ সন্ধানত মই ওলাই পৰিছো वे सब अंत में होंगे तो यही कही কৈছে যে শেষত সিহঁতবোৰ ইয়াতেই কৰবাত থাকিব आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे কৈছে যে কৰবাত নহয় কৰবাত তো জন্মিছে মানে ইহত ঢুকাই গৈছে এটো কৈছে उस तरह रहता घुल घुल कर मरता মানে মই এনে দৰে সদায় মৰি মৰি যাই আছো इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा মানে এনে দৰে মই মোৰ মানে সংহাৰখন বিচাৰি বা সকলোৰে মাজত থাকি সুখে সন্তোষে মই মৰিম इस तरह के जीवन में कभी-कभी अपने उन बच्चों की एक झलक भी मिल जाती है माने সদায় লৰা ছোৱালীবোৰক এনেকে বস্তুবোৰ বিক্ৰী কৰে তেতিয়াই নিজৰ লৰা ছোৱালী বিলাককো দেখা যেন অনুভৱ কৰে সেই মানুহজনে ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहा है माने এনেকুৱা লাগে যেন এই সকলোবোৰৰ মাজতে মোৰ লৰা ছোৱালীখিনি আছে হিয়তে माने জপিয়াই জপিয়াই খেলা খেলি আছে হাঁহি হাঁহি पैसों की कमी थोड़े ही है माने पैसार कमी अलप माने আছে आपकी दया से पैसे तो काफी है जैसे आपकी दया से पैसे तो काफी है आपनार कृपा पैसा तो भालेखिनि আছে जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूं माने जिखिनि নাই আৰু এনেকে ঘুৰি ফুৰি মই হেখিনি পাই যাও रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा माने सोनू मुन्नर माए के मिठाई वाला टोर फाले चाइছে उसकी आंखें आंसू से तर है माने चकु पानी ओला ओला अवस्था এনেকুৱা হৈছে চকুৰ জুৰি रोहिणी ने अब मिठाई वाले की तारसत इसी समय सुन्नू मुन्नू आ गए और हेखिनि সময়তে सुन्नू मुन्नू आहि पाले रोहिणी से लिपट माने माको खाबती धरिसे उसका आंचल पकड़ कर बोले अम्मा मिठाई কৈছে माँ मिठाई और फुर्ती लगिसे देखी मुझसे लो यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाई से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दिया কৈছে যে মোৰ পৰা লোৱা আৰু লগে লগে तत्काल মানে লগে লগে কাগজত বান্ধি পেলাই মিঠাই দুটা माने सुन्नू मुन्नूक दी दिले रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए भीतर पर पैसा तो दलियाई दिले मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा अब इस बार ये पैसे ना लूंगा কৈছে এইবাৰ মই पैसा নলও दादी बोली अरे अरे ना ना अपने पैसे लिए जा भाई কৈছে যে নহয় নহয় নিজৰ পইচাখিনি লৈ যা तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला और हेनदरे ही गुसी गल और निजर कथाखिनि কৈ কৈ माने आगबाड़ी থাকিল आतु लिखिसे भगवती प्रसाद बाजपेयी आशा কৰিছো তোমালোকে বুজি পালা গোটে কাহিনীটো ভাল লগা এটা কাহিনী মই দুটা পাৰ্টত দি দিলো তোমালোকে চাই লবা নেক্সট পাৰ্টত মই প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি তোমালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে তোমালোকে প্ৰথমতে একেটা ভিডিও চাই লবা তেতিয়া গোটেই লেসনটো বুজি পালেহে প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ বুজি পাবা আশা কৰিছো আজি ভিডিওটোৰ পৰা তোমালোকে লাভান্বিত হবা আকৌ এটি নতুন ভিডিওতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ থ্যাংক ইউ